ପରେ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିଜେପି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିଟ୍ରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଜିତିଛି। ଭାରତ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇନୁ। ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ टीएमसी को पूरा समर्थन करिछि। भारत सरकार सीधासलख हस्तक्षेप करिछंती। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा रे करिथिले, एठारे भी कले। बेंगल रे गणतंत्र को हत्या करा जाइछि। भोट गणति केंद्र रे आम एजेंट को माड मारी तड़ी देले। बीजेपी कर्मकर्ता गणति केंद्र को हाईजैक कर देले। मोते शारीरिक भावे आक्रमण और गालीगुलज करा जाइछि। बेंगलवासींक पई कला दिवस थिला कहिले ममता। भारत सरकार गोटिए पार्टी रो शासन चाहुछंती। आमे एही निर्वाचन रे पराजित होइनु। इस्तीफा देबिनी। सीईसी एही निर्वाचन रे प्रकृत विलेन। आमर विलेन को सह लढई हेइथिला, बीजेपी सह नुहे। केंद्रीय फोर्स केंद्रीय गुंडा भावे व्यवहार करुथिले। मुख्यमंत्री नथाई दिल्ली विरोध रे लढई जारी रहिबो। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে দিতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ब्यूरो रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी।